саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Як мусиқӣ бисёр ҷолиб буд дар иҷрои Ёсин Ҳотамзода. Ассалому алайкум ҳаводорони Иззатманд. Ин барномаи ифтихор аст манзури шумо, чун ҳамешагӣ аз шабакаи дӯстдоштаатон Баҳористон пешниҳод мегардад ва итминон дорам суҳбате ки имрӯз бо қаҳрамонони барнома дорем ба шумо писанд меояд ва бовар дорам ки як суҳбати бисёр ҷолиб бо меҳмонони барномаи навбатӣ хоҳем дошт ва ду нафар шеърие ки мо даъват кардем ҳарду ғолиби яъне иштирокчиёни яъне ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, фестивал озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҳастанд ва итминон дорам ки суҳбатешон барои дигар наврасон як тавсия ва маслиҳат хоҳад буд. Баъд аз чанд лаҳза мо мегузарем ба қисмати муаррифии қаҳрамонони барнома. Бо шабакаи Баҳористон бимонед. хаста набошед тамошобинони азиз. Қаҳрамонони барномаи навбатии мо Ёсин Ҳотамзода, ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон, ватани азизи ман, дар жанри навозандаи анъанавӣ бо асбоби дутор, агар хато накунам. ва ҳамзамон қаҳрамони дигари мо Зебинисо Исмоилова, ғолиби чандин аст фестивал озмунҳои сатҳи шаҳри ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ки ҳамроҳашон ин лаҳза мо як суҳбати бисёр ҷолиб хоҳем дошт. Сараввал биёед суҳбатро аз хоҳари азизамон Зебинисо шурӯъ мекунем. Зебинисо, салому алайкум. Ассалому алайкум. Шумо бисёр дар чорабиниҳои телевизиони Баҳористон иштирок мекунед. Мо шуморо даъват мекунем, аз ҷумла дар барномаҳои консерти ва шояд тамошобинони шабакаи Баҳористон шуморо шиносанд ва аммо доир ба дастовардҳои шумо ман фикр мекунам ки ҳамсолонатон тамошобинони шабакаи мо камтар маълумот доранд ва ин лаҳза рӯйхате ки дар дасти ман аст, бинандагони азиз, ин ҳама аз иштироки қаҳрамони барномаи навбатии мо Зебинисо Исмоилзода аст ки дар ҳамин гуна сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ иштирок намудааст ва як мо атрофи инҳо суҳбат мекунем. Хуб, биёед дар аввал дар бораи таҳсилатон мегӯем. Куҷо мехонед? Синфи чанд мехонед? Ман хонандаи синфи ҳафти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6 ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошам. Саломат бошед. Ба рақс шумо чӣ гуна таваҷҷӯҳ кардед? Дар оинаи Нилгун ман духтаронеро медидам ки рақс мекарданд. ҳаваси ман ҳам ба рақс кардан меомад ва ман ҳамроҳи онҳо дар хона рақс мекардам ва модарам ва аҳли оилаам ин санъати ин ҳунари маро дида маро ба маҳфили рақси муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ба ансамбли шукуфои пойтахт бурданд. Бори аввал шумо дар назди ки рақс карда будед? Дар назди аҳли оилаам рақс кардам. Бале, ба онҳо писанд омад ва истеъдоди шуморо диданд ва шуморо бурданд ба маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Акнун биёед суҳбатро зиёд намекунем, мегузарем ба қисмати иштироки шумо дар фестивал озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ки шуморашон бениҳоят зиёд аст. Шумо аз соли 2021 шурӯъ кардед дар иштирок дар чунин сабқатҳо ва дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалиб 2021 шумо иштирок намудед ва мақоми аввалро ба даст овардед. Биёед дар бораи иштирокатон маълумот диҳед, чӣ гуна буд ва чӣ гуна шумо масалан ба он ҷо роҳ ёфтед? Маро дар ин озмун муаллимаи аввалинам Имонбердиева Дилбар тайёр намуданд. Ман дар он ҷо хеле рақибони зиёд буданд. онҳо низ зиёд машқ карда буданд ва ман тавонистам худамро ба даст гирам ва иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. ғайри шумо ягон нафари дигар буд рақиб дар рақс дар саҳна? Рақиб доштед? бале, рақибони ман зиёд буданд, аммо шуморамашонро намедонам. дар хотир надорам, наки дар хотир дорам ки онҳо бениҳоят зиёд буданд ва онҳо машқу тамрини зиёде карда буданд. Бале, яъне шумо мақоми аввалро ба даст овардед. Бисёр хурсанд шудед ба фикрам, не? Бале. Худатон падару модар хурсанд шуданд. Саломат бошед. Ҳамзамон худи ҳамон сол дар соли 2021 шумо дар топ 30 навраси муваффақ дар шаҳри Душанбе иштирок намудед ва он ҷо низ соҳиби ҷоиза шудед. Хуб, яъне ман медонам ки дар топ 30 навраси муваффақ дар шаҳри Душанбе овоздиҳӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ масалан ба роҳ монда мешавад ва чанд овоз гирифтед шумо? Рости гап дар хотир надорам. яъне вақте ки лаҳзае ки ба шумо ин ҷоизаро месупориданд масъулон, шумо худро чӣ гуна тасаввур мекардед? ман умед надоштам ки сазовори ҷоиза мегардам. инои маро гирифтанд. ман хеле ба ҳаяҷон омадам ва бо як тарс ва ҳаяҷон ба саҳна баромадам ва он
дипломро гирифтам. мисли ҳозир шумо дастпохӯрда шудед. ҳолам як камакак ҳаяҷон доред. Мисол зиёд дар саҳна шумо баромад мекунед. Барои чӣ ҳаяҷон доред шумо? салом бошед. Ташаккур барои шумо. Ҳамзамон шумо дар як фестивали дигар, фестивал озмуни шукуфаҳои пойтахт иштирок намудед дар соли 2022. дар ин ҷо ҳам ягон мақомро ба даст овардед? дар ин ҷо низ ман сазовори ҷои аввал гардидам. ман дар он ҷо рақси хуҷандиро пешниҳоди ҳакамон кардам ки онҳо ин рақсро хеле хуб қабул карданд. дар он ҷо худи муаллима Зебо Аминзода буданд ки тавсияҳо додан ба шумо. бале. шумо дар чанд фестивал озмунҳои сатҳи байналмилалӣ Тоҷикистонро муаррифӣ кардед. хуб, як рақсро дар чанд муддат шумо омода мекунед барои иштирок дар ягон чорабини фестивал, ё ки мо вақте шуморо ба Баҳористон даъват мекунем барои як рақсро омода кардан чанд рӯз шумо омода мешавед? як рақсро дар муддати як ё ду рӯз омода мекунам. як ё ду рӯз омода мешавад як рақс. бале. рақсҳои душвор ҳам ҳастанд. аз миёни жанрҳо масалан рақс ҳам жанрҳои гуногун дорад, не? кадом жанри рақс, кадом навъи рақс душвор аст? рақсҳои хуҷандӣ аз ҷумла рақси доира ки он ҳаракатҳои бениҳоят душвор дорад ва боз рақси лазгӣ ки пурҳаракат аст ва мо бояд онро бо ҳунари воло нишон диҳем ва ин камтар душвор аст. бале, салома бошед. лекин шумо аз удаш мебароед. мо дар чанд аз барномаи консерти ин чизро мушоҳида кардем. тамошобинони азиз, хаста набошед. ин идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи Баҳористон. манзури шумо ва ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи навбати имрӯзаи мо Ёсин Ҳотамзода, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман дар жанри навозандаи анъанавӣ ва ҳамзамон Зебинисо Исмоилова, иштирокчии чандин аз фестивал озмунҳои сатҳи шаҳри ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ. бордигар хуш омадед. хуб, Ёсин, ман мехоҳам ки бо шумо суҳбат бикунам. як маълумот шунидем, бисёр барои ман ҷолиб буд. Ёсин, шумо ягон мактаби мусиқиро нахондед, яъне худомӯз ҳастед ва нигоҳ накарда ба худомӯзӣ дар як сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ мақоми якумро гирифтед. яъне аз кӣ омӯхтед, чӣ гуна омӯхтед масалан ва чанд муддат омӯхтед ин асбобро? ман аз давраи кӯдакӣ ба мусиқӣ ва яъне ба навохтани думра хеле ҳавас шавқ зиёд доштам ва устодам Фардин отаам падарам мебошад ки ба ман бисёр чизҳоро ёд додам ва кӯшишҳои зиёд мекардам дар озмунҳо. рақибони ман хеле зиёд буданд ва ман ҳам кӯшишҳои зиёд мекардам ки сазовор ҷои аввал гардам. бале, саломат бошед. як бора шумо медидам ин думра аст, дутор аст ба ман. ولی جور است اسباب یک کوشش میکنیم میبینیم. فکر میکنم که این قدرش بسنده است. خب مرمت شما یک نوازش دیگر رو من توانستم کم و بیش. خب مرمت شما نوازید، ما گوش کنیم شما نوازید. وقتی که یاسین این نوازش رو انجام میداد یک لطیفه به خاطرم اومد و میخوام اون لطیفه رو براتون نقل بکنم. یک موسیقی یک دوتار دارد، بعد میگه فقط در یک نوت هم ایستاد و نواختن میگیره. بعد نبیرش همین چیزا مشاهده میکنه، بعد میگه بابا من همیشه نفهمیدم. بعضی از نفرانی که رباب مینوازند، دوتار مینوازند، مثلا هر جو مثلا حرکت میکنن، این طرفا میدورن، این طرفا با انگشتانشون کار میکنن. شما هم یک طرف هم یک نوت هم قپی نواختن میگیرین. شما برای چی خلاص باباش هم نمیدونه دیگه چی پاسخ بگه. بعد میگه که بچه‌ام وایو که نمیدونن همین نوت در کجای، بعد کفتن میگیرن، نواختن میگیرن. من که میدونم هم یک نوت رو میگیرم، من خودم مینوازم ولی که میدونم.
خب سلامت باشید. تشکر برای شما. خب ما صحبت رو ادامه میدیم. یاسین شما کی پیشنهاد کرد به شما که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کنید؟ من وقتی که من دمره رو یاد گرفتم، پدرم دید که من شوق حواس زیاد دارم. در خانه کوشش میکردیم که در آزمون برای من نمایم و پدرم مرا در آزمون پیشنهاد نموده، بعد سزاوار جای اول گشتم. بله بهترین. گفتید که استادتون پدرتون است. پدرتون کجا فعالیت میکنن؟ پدرم در کنسرواتوار ملی تاجیکستان معلم هستند و در آنجا کار میکنم. شما اویله صنعتکار بخوالی؟ بله. سلامت باشید. ما میدونیم که این آزمون از چند دور عبارت است و دور به دور البته موسیقی شما باید پیشنهاد بکنید و موسیقی دشوار هم میشوند. در دور نهایی کدام موسیقی را شما پیشنهاد کردید؟ در دور نهایی من آهنگ بهرام قادر چشمه زلال را پیشنهاد کردم. بید میشنویم این لحظه. سلامت باشید. بهترین. تشکر برای شما و این قصاکو برای شما. و ما صحبت رو ادامه میدهیم با زبینیستا تماشابینان عزیز. و زبینیستا شما در فستیوال آزمون بین المللی که در جمهوری ازبکستان در سمرقند دایر گردید با نام صنعت روح ابریشم در آنجا اشتراک نمودید و جای یکم رو به دست آوردید و این سال 2024 بود. بله. در اینجا چگونه شما رو پیشنهاد کردن؟ کی پیشنهاد کرد و اشتراکتون چگونه بود؟ این آزمون را مادرم از شبکه‌های اجتماعی دیدند و با من گفتند اشتراک میکنی؟ من خیلی خرسند شدم و گفتم بله من اشتراک میکنم. و بعد ما با مادرم تیاری زیاد دیدیم و من به شهر سمرقند رفته در این آزمون اشتراک کردم و سزاوار 2 جای اول گردیدم. سزاوار 2 جای اول از رقص؟ بله از نمینه رقص. از نمینه رقص. چخیل مثلا 2 جای اول رو به دست آوردید؟ من در آنجا دو رقص پیشنهاد کرده بودم. یکی خوجندی و دیگر خطلانی که آنها خیلی خوب قبول کردند. یعنی هر دو رقصی که شما پیشنهاد کردید هر دوی رقص شما مقام به دست آورد؟ بله. هر دو هم جای اول؟ بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. باز از کدام دولت ها بودند در آنجا رقیبان شما؟ در این فستیوال بین المللی از ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و غیر دولت ها بودند. بعضیشان جایهای دوم، سوم و یکم را گرفتند. بعضی دیگرشان باشه جا نگرفتند. بله. یعنی شما مهمتر از همه خودتون جا گرفتید و تاجیکستان رو معرفی کردید، رقص شما رو خوب قبول کردن. بله بهترین است. این مدال و این ستاره که شما در دست من میبینید محصول زحمت قهرمان ما زبینیسا اسماعیلوف است که از فستیوال آزمون بین المللی که در جمهوری ازبکستان شهر سمرقند دایر گردید در میان دولت‌های اتحادیه شوروی اشتراک نمود و 2 رقص پیشنهاد نمود و هر 2 رقص هم مقام اول را به دست آوردند و صاحب چنین جایزه ها گشتند. تشکر برای شما زبینیسا. من باور دارم که البته
шумораи чунин ҷоизаҳои шумо минбаъд низ яъне афзоиш меёбанд ва минбаъд низ дар ҳамин гуна чорабиниҳо шумо фаъолона иштирок мекунед ва Тоҷикистонро муаррифӣ менамояд. Ташаккур барои шумо. Шумо дар рӯйхате ки дар даст 3 моҳ аст дар сабқатҳои зиёд иштирок намудед, аз ҷумла дар фестивал озмуни эҷодиёти умумии русиягӣ, ҳунарманди халқӣ дар соли 2025 лауреати дараҷаи якумро ба даст овардед. Ин моҳи феврали соли 2025 буд ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия доир гардид. Дуруст аст? خب بله یعنی با همه این سبقاتی که شما اشتراک میکنید شما رو مادرتون پیشنهاد میکند، مادرتون راهنمایی میکند شما رو؟ بله در این همه فستیوال آزمون‌هایی که من اشتراک میکنم این با دستگیری مادرم است. مادرم این فستیوال آزمون‌ها را یافتد، مرا به این فستیوال آزمون‌ها میبرند. سال 2025 شما با فدراسیون روسیه سفر کردید؟ بله. اشتراک کردید در این سبقات. این سبقات چگونه پشت سر شد؟ این فستیوال آزمون نیز خیلی خوب گذشت. در آنجا نیز از دولت‌های زیاد اشتراک کردند. رقیبان هم نیز خیلی پرقوت بودند و من توانستم اشتراک کرده سزاواری جای اول کردم. تشکر برای شما. سلامت باشین. خب من میخوام که یاسین یک نوازش رو انجام بدهند و شما موافق با نوازش یاسین جان در جایتون رقص کنید. میگن امکان است بداعتان مثلا بداعتان شما میتونید که چند عمل ها رو نشان بدهید. خب آماده هستید شما؟ بله. آماده هستید شما؟ آماده هستید؟ به یک موسیقی شوخ پیشنهاد میکنیم و هنری زبینیسو رو ما میبینیم. سلامت باشید. تشکر. بهترین به هنری هر دو تماشاگران عزیز کف میگوییم به هنری هر دو. خب یاسین غیر از اسباب دوتار باز به نواختن کدام اسباب شما توجه دارید و مثل اسباب دوتار اون رو نیز آموخته ایستادید؟ من وقتی که در آزمون ترجمه تایید من جای اول را گرفتم و با یعنی اسکریپکا یا اسباب حواس کردم و اون رو و از خریداری نموده او رو مشق کرده ایستادم و میخوام که در آینده باز از اسباب اسکریپکا در آزمون‌های بین‌المللی اشتراک نمایم. خب شما که 13 سال دارید الکی کسب خود رو انتخاب نمودید، یعنی در آینده میخواهید که یک نوازنده ماهر شوید و در کدام یک انسامبل فعالیت بکنید؟ بله. بله. شما سال گذشته در فستیوال آزمون بین‌المللی با نام روزا واستوکا اشتراک نمودید سال گذشته و در اینجا سزاواری جای چندم گشتید؟ من در فستیوال آزمونی روزا واستوکا که در شهری تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار کردید اشتراک نمودم و سزاواری 2 شاه جایزه گردیدم. من با هر دوی شما برای کامیابی تمنا دارم و اطمینان دارم که من بعد در سبقت‌هایی که شما اشتراک میکنید فعالانه اشتراک میکنید و باز هم همینگونه دستاوردهای نظررس رو به دست میارید. برای اشتراکتان جهانی سپاس. یاسین و زبینیسو خوش آمدید با استودیو تلویزیونی باورستان. تشکر. ما در انجام برنامه قرار داریم. یک نوازش بسیار کوتاه و شوخ در اجرای یاسین جان میشنویم بینندگان عزیز.
ташаккур барои шумо. Расидем ба қисмати анҷоми барномаи ифтихор. қаҳрамони барномаи навбатии мо буданд Ёсин Ҳотамзода, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, дар жанри навозандагии академӣ ва ҳамзамон Зебинисо Исмоилова, ғолиби чандин аз фестивал озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ. Барои шумо тамошобинони азиз барору комёбӣ орзумандам. Шумо бори дигар хуш омадед. То барномаи навбатӣ. хайр тамошобинони азиз.